Hi guys, mayong adlaw sa karon magluto ta og spicy cola pork strips kay naatay karning baboy. Karon kalaha butangan nato og mantika, painiton dayon atong ilunod ang onion. Dayon garlic, ahos dai sa Binisaya. Dayon ilunod nato atong pork belly. 1 kilo na siya guys. Dayon atong ukayon. Dayon atong butangan og asin og black pepper powder na siya ha, klaro kayo. Dayon ato na pong ukayon, kanang ukay lagi mo na magbalik-balik na steps diring dapita. No! Pero ayaw ra kabalaw. Atong butangan og soy sauce og oyster sauce. Mag-ukay-ukay na pud ta. Ayaw kabala ka madugay nimong inukay, malami ra na siya. Dayon atong butangan og banana ketchup, pula na kayo nato. Kayon yun na siya maayo ha. Dayon atong ubuan og tubig sa butong kay wala man tay coke. Tubig na lang kay kuan man ta, low budget edition man taron. Akong gi-separate ang unod sa sabaw. Nagbilin ta og gamay nga sauce dito sa kalaha. Then magisa ta og onion. Ay, garlic di ay. Ahos. Magisa ta. Dayon atong ilunod og balik ang atong pork. Ato na pud siyang ukayon maayo, mo adta og soy sauce. Dayon atong bubuan sa ihang sauce nga gi-separate ay para magpan frying ta, mutuhop ang iyang lasa. Mo na technique pampalami guys, mao na ni ang output. Ang lami. Ayaw mo katingala nga nung kaputi o luspad na siya. Kay sa giingon pa nila, lights may vary. Kinong manatag. Goodbye. Sunod na pod. Love you.